বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমরাও ভালো আছি। কদিনকে বাসা হয়েছিল, তোমরা সবাই দেখো। এই আমাদের পুজো। এই ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমরা কিন্তু ভিডিওতে সাবস্ক্রাইব করে ওম পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে জয়ার বপীর্ণে চ হুঙ্কর সাহা এষ সচন্দ্রগন্ধ পুষ্প আধার সত্তাই কমলাসুরায় নমঃ অর্ধ আসন মুদ্রেশ্বর বিশ্বদিশি সুতলা ছন্দনা আসন উপবেশনে বিনিয়োগ প্রীতিতয়া ধৃতা লোকদে বিদং বিষ্ণুনাধিতা পঞ্চদারা মাগে তন্মবিচন্দ্র গুরুত্র আসনায় নমঃ বামে গুরুত্বায় নমঃ পরা গুরুত্বায় নমঃ জানামসি ওম নমো দেবস্বা শোভিতু কুশবে অস্মিন নর্ম বাহুভং পুঞ্জ হস্তভ্যামং গরে ওম নমো ভূতদশ বিবৈনং বর্গাং দেবস্বা ओम नमः आदाक्षताय नमः एतेगंधे पुष्पे कुर्माय नमः एतेगंधे पुष्पे चिद्वै नमः एतेगंधे पुष्पे ओम नमः गां गणेशाय नमः ओम सिंह लक्ष्मी देवै नमः एतेगंधे पुष्पे ओम नमः सर्वदेव देवै नमः एतेगंधे पुष्पे खां क्षेत्रपाल भै नमः एतेगंधे पुष्पे बां बधुकाय नमः एतेगंधे पुष्पे गां गंगाय नमः एतेगंधे पुष्पे जां जमुनाय नमः एतेगंधे पुष्पे सिंह लक्ष्मी नमः एतेगंधे पुष्पे ओम सरस्वती नमः एतेगंधे पुष्पे ओम अष्ट मातृकाभ्यं नमः भक्तवलाय नमः ओम एष होमि नैवेद्यं ओम भक्तवलाय नमः एष सचंदनगंधा पुष्पं एष मास भक्तवलाय नमः एष धूप मास भक्तवलाय नमः एष दीप मास भक्तवलाय नमः
পেয়েছিস? পুষ্পাঞ্জলি দেবে। সর্ব অবস্থান গত বিবাহ যশ্বরে পুণ্ডরীকাক্ষং সবাজ্য অভ্যন্তর সূচি বাছি মাধব মাধব রিধি ছরন্তি সাধব সর্বে সর্বকার্যেষু মাধব মাধব রিধি। ছেলেরা মাথায় ঠেকিয়ে ডান দিকে কানে আটকে রাখো, মেয়েদের খোপায় আটকে রাখো। নাও ফুল বেলপাতা তুলসী পাতা দাও সবাই রাতে। ফুল প্লাস বেলপাতা তুলসী পাতা একটা একটা বলো নাকি একবারে করে দেবে? না একবারে করে দেবে। আলাদা আলাদা বলো। না একটা তুলসী পাতা দাও। মা নিয়ে দিচ্ছে সব কলা। ওর পাবে ওরটা দাও। না যা হাত পা দিয়েছে এইবার ঠিক বলেছি। আসল বইটা নেই সকালবেলা আর একদম ভোরবেলা ফোন করতে হবে। ওই সুন্দর বিকেলবেলা পড়ি পুজো সেগুলো দাও। মঙ্গলম মঙ্গলম বরেণ্যং বরদং শুভম নারায়ণ হরি বহুরূপয় শঙ্খচক্র ধরায় চ ঋষিকেশ পদ্মনাভয় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ সর্বদেবানাং বরদোষী হরিপ্রিয়ে জাগতি তৎ রূপান্নাং স্বামে ভূয়াত্ত চর্চনাশ্রয় এষ সচন্দন তুলসী পত্রাঞ্জলি শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ চরণাবৈ নমো নমঃ। নমঃ চুটি বুঝিয়ে দাও বাবা ভাই দাদার কাছে নিয়ে আগে যা শুরু করে সর্বমঙ্গলম মঙ্গলম বরেণ্যং বরদং শুভম নারায়ণ হরি বহুরূপয় শঙ্খচক্র ধরায় চ ঋষিকেশ পদ্মনাভয় শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দায় নমঃ সর্বদেবানাং বরদোষী হরিপ্রিয়ে এষ সচন্দন বিল্ল সহিত তুলসী পত্রাঞ্জলি শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ চরণাবৈ নমো নমঃ। আরেকবার তিনবার কাগজটা গায়ের উপর লাগে তারা চেয়ারে মেলে মায়েরা বসে না আছে ওখানটা করতে পারবে না, বললে নিচেটাই বসতে হবে, ওখানটা করতে হবে না। এই যে আমি নিয়ে যাবে না ওখানটা বসে দেখতে পাবে।
দাঁড়া দাঁড়া আস্তে আস্তে অষ্টবিংশ অম্বরিকা সুবিধায় নমঃ এস অম্বরিকা সুবিধায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ এত সম্প্রদানায় ওম তদ্বিষ্ণু পরমং পদক সদাপসতি সুরায়া দেবী বাচি প্রাদাং ওম বিষ্ণু সহায় ইদং বিষ্ণবে। ওই তো ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां ओम विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां ओम विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां ओम विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां ओम विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां ओम विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां ओम विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां ओम विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। উপাস থেকে পেছন দিক থেকে ঘুরে এসো, এসে ফুলের তলায় রাখো, রেখে ওখান থেকে 12টা করে গুনে 3টে ভাগ করে দাও। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां ओम विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां ओम विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां ओम विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां ओम विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां ओम विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां ओम विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां ओम विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां ओम विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां ओम विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यति सूराय देवी वाच प्रातदां विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे।
ওং ভূ স্বাহা ইদং ভুবা ওং ভূ স্বাহা ইদং অগ্নয়ে ওং ভূ স্বাহা ইদং অগ্নিবায়ু সূর্যেভ্যং ওং অষ্টবিংশ বিলপত্র সমিদায় নমঃ এইসব বিলপত্র সমিদায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ এদা সম্প্রদানায় ওং ত্রম্বক যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম উর্বারিক মৃত্যুর্মুক্ষয় অমৃতাৎ ওং শিবায় সহায় নমঃ শিবায় ওং নমঃ ত্রম্বক যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম উর্বারিক মৃত্যুর্মুক্ষয় অমৃতাৎ ওং শিবায় সহায় নমঃ শিবায় ওং ত্রম্বক যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম উর্বারিকমিব মৃত্যুর্মুক্ষয় অমৃতাৎ ওং শিবায় সহায় নমঃ শিবায় ওং ত্রম্বক যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম উর্বারিকমিব মৃত্যুর্মুক্ষয় অমৃতাৎ শিবায় সহায় নমঃ শিবায় ওং ত্রম্বক যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম উর্বারিকমিব মুক্তির্মোক্ষ শিবায় সহায় নমঃ শিবায় ওং ত্রম্বক যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম উর্বারিকমিব বন্দনাম মৃত্যুর্মুক্ষয় অমৃতাৎ শিবায় সহায় নমঃ শিবায় ওং ত্রম্বক যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম উর্বারিকমিব বন্দনাম মৃত্যুর্মুক্ষয় অমৃতাৎ শিবায় সহায় নমঃ শিবায় ওং ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম উর্বারিকমিব বন্দনাম মৃত্যুর্মুক্ষয় অমৃতাৎ শিবায় সহায় নমঃ শিবায় ওং ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম উর্বারিকমিব বন্দনাম ওং মৃত্যুর্মুক্ষয় অমৃতাৎ শিবায় সহায় নমঃ শিবায় ওং ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম উর্বারিকমিব বন্দনাম মৃত্যুর্মুক্ষয় অমৃতাৎ শিবায় সহায় নমঃ শিবায় ওং ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম উর্বারিকমিব বন্দনাম মৃত্যুর্মুক্ষয় অমৃতাৎ শিবায় সহায় নমঃ শিবায় সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম উর্বারিকমিব বন্দনাম মৃত্যুর্মুক্ষয় অমৃতাৎ শিবায় সহায় নমঃ শিবায় ওং ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম উর্বারিকমিব মৃত্যুর্মুক্ষয় অমৃতাৎ শিবায় সহায় নমঃ শিবায় ওং ত্রম্বক যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম উর্বারিকমিব বন্দনাম মৃত্যুর্মুক্ষয় অমৃতাৎ ওং শিবায় সহায় নমঃ শিবায় ওং ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধনম উর্বারিকমিব মৃত্যুর্মুক্ষয় সবাইকে দেবে সবাই
Guruji
बोलो गुरु की माही के बोलो कृष्ण की माही के बोलो गुरु की माही के बोलो कृष्ण की माही के बोलो गुरु के माही के बोलो गुरु की माही के बोलो गुरु की माही के बोलो की माही के बोलो तुम गुरु में बोलो तुम गुरु तुम कृष्ण में बोलो तो बजाओ ना तुम गुरु में बोलो तुम कृष्ण में बोलो जय कृष्ण राधा राम जय जय भोलेनाथ तुम कृष्ण में बोलो तुम कृष्ण में तुम शंख बजाओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे সামনে আবার করে দেবে রাধা কৃষ্ণের সেবা পাব এই অভিলাষী তুলসী শ্রী কৃষ্ণ প্রেয়সী একটু পরে দাঁড়াও রাধা কৃষ্ণের সেবা ওরা যখন বাজাবে তখন তুমি বাজাবে এই অভিলাষী নম নম শ্রী কৃষ্ণ প্রেয়সী রাধা কৃষ্ণ সেবা এই অভিলাষী শ্রী কৃষ্ণ প্রেয়সী রাধা কৃষ্ণ সেবা এই অভিলাষী পূর্ণ হয় কৃপা করে করো তারে তাহার মাত্রা পূর্ণ হয় কৃপা করি করো তারে বৃন্দাবনবাসী তারি মন্থ পূর্ণ হয় কৃপা করে নম নম